Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lesson is for the students of class 10th. Subject is English, and the topic is The Merchant of Venice Part 3. In today's lesson, you have to write the answers of the textual question. So before that, you have to open your textbooks on page number 60, and I will read the question number first. The question number first asks us, why does Shylock hate Antonio? सवाल नंबर 1 हमसे कहता है कि शाइलॉक एंटोनियो से क्यों नफरत करता है. इसके आंसर में आप लिखेंगे आंसर, शाइलॉक हेट एंटोनियो एंड एंटोनियो बोथ आर मनी लेंडर्स. शाइलॉक और एंटोनियो दोनों पैसा लेने देने का कारोबार करते हैं, यानी पैसा उधार देने वाले होते हैं. शाइलॉक इज अ मीन एंड ग्रीडी फेलो. शाइलॉक जो होता है वो बड़ा लालची इंसान होता है. शाइलॉक इज अ यूजरर एंड डजंट स्पेयर दोज हु फॉल इनटू हिज क्लच. शाइलॉक एक सूदखोर है और वो किसी को भी नहीं बख्शता जो भी उसके चंगुल में फंसता है. He lends money at very high rate of interest. शाइलॉक पैसा उधार देता है लेकिन वो सूद की शरह को बहुत ज़्यादा रखता है, यानी वो इजाफी सूद की शरह पे पैसा उधार देता है. On the other hand, Antonio is full of the milk of human kindness. और दूसरी तरफ एंटोनियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत भरी होती है. He helps the people in distress. वो उन लोगों की मदद करता है जो परेशानियों में मुब्तला होते हैं. He is so generous that he lends money without charging any interest. वो इतना सखी होता है कि वो पैसे उधार दे देता है और बदले में कोई भी सूद उनसे नहीं लेता. So शाइलॉक हेट्स एंटोनियो. तो शाइलॉक नफरत करता है एंटोनियो से. He thinks that by doing so, Antonio is harming his money lending business. उसे लगता है कि एंटोनियो के ये करने से वो शाइलॉक का जो उधार देने का कारोबार है वो उसे मुतासिर करता है. Shylock hates Antonio also because he has received insults from him many a time. Shylock एंटोनियो से इसलिए भी नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो ने उसे बहुत बार जलील किया होता है. तो मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए ये आंसर. शाइलॉक एंड एंटोनियो बोथ आर मनी लेंडर्स. शाइलॉक इज अ मीन एंड ग्रीडी फेलो. Shylock is a usurer and doesn't spare those who fall into his clutches. He lends money at very high rate of interest. On the other hand, Antonio is full of the milk of human kindness. He helps the people in distress. He is so generous that he lends money without charging any interest. So Shylock hates Antonio. He thinks that by doing so, Antonio is harming his money lending business. Shylock hates Antonio also because he has received insults from him many a times. Question number 2. How does Antonio help Bassanio? एंटोनियो ने अपने दोस्त बेसानियो की कैसे मदद की. इसके आंसर में आप लिखेंगे, वन डे बेसानियो कम्स टू एंटोनियो एंड टेल्स हिम दैट ही हैज फॉलन इन लव विथ पोर्शिया एंड वांट्स टू मैरी हर. एक दिन बेसानियो एंटोनियो के पास आता है और उसे कहता है कि उसे एक लड़की जिसका नाम पोर्शिया है उससे मोहब्बत हो चुकी है और वो उससे शादी करना चाहता है. बट ही नीड्स मनी फॉर दैट पर्पस.
اور اس مقصد کے حصول کے لیے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. He asked Antonio to lend him 3,000 ducats. وہ اینٹونیو سے کہتا ہے کہ وہ اسے 3,000 ڈوکیٹس دے دے، ادھار دے دے. But at that time, Antonio has no ready money to help his friend. لیکن اس وقت اینٹونیو کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جو وہ اپنے دوست کو دے کے اس کی مدد کر سکے. He has invested all his money in his trade. اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اس نے پہلے ہی صرف کر دیا ہوتا ہے اپنے کاروبار میں. Antonio loves Bassanio so much that he cannot see his friend in grief. اینٹونیو بیسانیو اپنے دوست سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اسے غم میں نہیں دیکھنا چاہتا، پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا. So he decides to borrow money from Shylock, though he dislikes him and has insulted him many times. تو وہ اپنے دوست کچھ پیسہ ادھار لینا چاہتا ہے شائلاک سے، حالانکہ وہ شائلاک سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور شائلاک کو اس نے بہت بار ذلیل بھی کیا ہوتا ہے. He asked Shylock to lend him money at any rate of interest. وہ شائلاک سے کہتا ہے کہ وہ اسے پیسہ دے دے اور بدلے میں وہ کوئی بھی سود کی شرح اسے لے سکتا ہے. Shylock gets the chance to have his revenge. اب شائلاک کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنا بدلہ اینٹونیو سے لے سکتا تھا. He asked Antonio to sign a bond. وہ اینٹونیو سے کہتا ہے کہ آپ کو ایک معاہدے پہ دستخط کرنے پڑیں گے. According to the bond, if Antonio failed to repay the loan by a certain day, he would give a pound of flesh from his body as penalty. اس معاہدے کے مطابق اگر اینٹونیو پیسہ دینے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں شائلاک جو ہے اس کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا جرمانے کے طور پر کاٹ سکتا ہے. اینٹونیو cheerfully agrees to it and signs the bond. اینٹونیو خوشی خوشی اس معاہدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس پہ دستخط کر دیتا ہے. Thus he borrows money from Shylock to help his friend Bassanio. تو وہ پیسے ادھار لیتا ہے شائلاک سے، کس کے لیے؟ اپنے دوست بیسانیو کے لیے. تو اس طرح سے وہ اپنے دوست بیسانیو کی مدد کرتا ہے.